কোনো জায়গায় যে কোনো পরিস্থিতিতে আপনারা সহযোগিতা করবেন এবং আপনারা তাদের জন্য উন্নয়নের কাজকর্ম সঠিকভাবে তুলে ধরবেন এবং বাস্তবায়িত করবেন এই আশা রেখে আজকে আবার সবাই উপস্থিতি আমাদের এই মঞ্চে এবং আমাদের এই কর্মসূচিতে বিশ্ব আদিবাসী দিবসে যে সমস্ত পুলিশ অফিসার কনস্টেবল এসআই সাহেবরা সহযোগিতা করেছেন, আবার আমাদের ঝাড়গ্রাম জেলা ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের পক্ষ থেকে আমরা অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জানাবো। মায়ন খান তেহনা নোয়া যাহা বিশ্ব আদিবাসী দিবস जहाँ लेका अब हुडिंग ओक्तते जहाँ लेका परगना बाबा को रोड़ा कत्ता बना आईमा कथा को रोड़ा कदा अड़ी गुणमानव कथा को रोड़ा कदा झोतो चेतान रेगे कटिक कटिक को रोड़ा कदा एंते रहो जहाँ को बाबन रोड तुयु कदा अपन अपिन उयहर कते ओना बन दिसै मा किंतु अपना तायम दाराम कामी सेप्टेम्बर अक्टोबर नोआ टार्गेट रे ओना लाहारे जुदी अब माझी बाबा को पारगाना बाबा को मुलुक पारगाना बाबा को जुमित कोआ अब एकदम नोआ अक्टोबर रे अनिर्दिष्ट काल झारग्राम जिला बंद रेना अब वन व्यवस्थाया जहाँ तिने 12 गोटांग दाबी चेतान रे अंतत 3 गोटांग दाबी अपना फुल फिलुआ और बांकान पूरे झारग्राम जिला बंद ताहेना नोआ बन गड़ोमा नोआ आस दो कते मा सनम कोगे झारग्राम जिला पाटा सेट खन मुचर रे आरो हुलसे जोहरिन चलाबन कना आदो बांग जेलिन कते नोडे गिना गलमारा खड़ा मुचर किदा मानकान सनम कोगे जोहार। झारग्राम जिला पारगाना बाबा दामन कथा धुती गादी आदि साय 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 हक